छुआटे जदि भल हुए माँ पाई ना बापा पाई, छुआटे जदि मंद हुए जाओ जदि भल हम माँ पाई, जदि मंद हम दोष मु कहीं नेबी सियाड़ को ठेली दिए। अरे मु सब जाक दोष नौदेवी। अरे रोषे करी, पानी आनी, बासन बाजी, लुगापटा सफा करी, घर झाड़ू करी, एते काम कला परे भी सब छुआटा खराब हम मोर दोष कहीं ताक आड़ को दोष टिके जाऊ तो एमती हबार अच्छे कि नहीं। शास्त्र कहती आमे निजर मत मत किसी दबा नहीं। आपण जानते रावण जे कि पिता थे विश्रवा, बापा ना है विश्रवा जड़े मुनि, माँ थिले जड़े राक्षसी जाक ना हूँ निकषा। रावणकर बापा थिले विश्रवा मुनि, माँ थिले निकषा। जो संतान जन्म है ता ना है रावण। आउ गोटे दिगरे माँ को ना हूँ कयाधु, जड़े साधारण मानवी। बापांकर ना हूँ हिरण्यकशिपु, असुर। असुर हेले हिरण्यकशिपु, माँ हेले मानवी कयाधु। जी जन्म हेले परम विष्णु भक्त, तांको ना हला प्रहलाद। भगवान स्वयं विभूति जोगरे श्रीमद भगवत गीतारे अर्जुन को कहले, अर्जुन रे जदि समग्र जगत रे दैत्य मान कथा कह जाए, राक्षस मान कथा कह जाए, ता भितर श्रेष्ठ राक्षस होची मु जे प्रहलाद दैत्य सहित तुलना करिछन। संतानरा जदि भल हैला कहा सकासे, मंद हैला कहा सकासे, माँ सकासे। माँ रो कर्तव्य रही संतान प्रति। माँ माने आपण माने जदि विचार करे भाबिबे संतान प्रति कर्तव्य आपनकर कौन रहिबा दरकार, केबे जदि चिंता करिबा बहुत कर्तव्य रही माँ रो। माँ जहा चाहे संतान ताहा हुए। ध्यान से गुरुत्वपूर्ण कथा, माँ जेमिति चाहिबो संतान सेमिति हबो। माँ जेमिति आशा करिबो संतान सेमिति गढ़ा हेथिबो। आउ माँ को छाड़ी देले संसार रे संतानर अस्तित्व नाही। प्रत्येक संस्कार माँ ठारू ही आसी थाए। माँ जदि भल संस्कार रे परिचालित हैला छुआटा भी सेमिति हबो। माँ जदि मंद संस्कार परिचालित हैला छुआटा भी सेमिति हबो। दायित्व होची माँ रो छुआटा को केमिति गढ़िबो। माँ होची कुंभार। कुंभार बुझिबे, कुंभार कौन करे? लुहा काम करे। आउ बतई देबे मते ना मो एते कथा कोन जानछि। माटी काम करिवो। माटी कंचा थिला बेले जेमिति जेमिति रूप दब ढंगरे गढ़िबो सेया हबो। कंचा माटी की तुम यदि हांडी गढ़िबो हांडी हबो, दीप गढ़िले दीप हबो, माठिया गढ़िले माठिया हबो, ठेकी गढ़िले ठेकी हबो, धूप दवा पाई झुणा दवा पाई जदि झुणा दानी करिवो सेमिति भी हबो। दायित्व होची कुंभारर माटी को नै से कोन करिवो। दायित्व होची माँ रो मु संसार को केमितिया संतानटिए प्रदान करिवि। ये होची माँ रो तपस्या, माँ रो साधना। अतीत रे जो माने अछंती माँ माने भी वयस्क माँ माने अछंती आपण माने भितर केही भी जदि गर्भरे संतानटी रहुथिला ताकू तार सासु माने कहूथिले तू भागवत पढ़, गीता पढ़, रामायण इत्यादि पढ़ बोली कहूथिले ना। एबेकार माँ माने कोन करछंती? डॉक्टर कहिबे तुमको रेस्ट दरकार, फुल रेस्ट दरकार। सेटो रेस्ट पाइला परे माँ मोर कोन करिवो? रील्स आउ सब कोन कहंती? माँ सेटो कोन करिवो? देखुथिबो कौन रील्स कहते आउ सब कौन कहते कौन कौन सब कह इंस्टाग्राम जहाँ जहाँ सब देखुथिबो। से बाजा बाजुथिबो, डीजे बाजुथिबो, छुआटा नाचुथिबो। जे माँ गर्भर नाच शिखिला से जो 2 वर्षर हेइथिबो, 1 वर्ष होला बेलको ठिया भी हेइ नथिबो, गुरुंडु थिबो, ताकू जदि एमती धरि पकेइबो गोड़ भी ठीक लागु नथिबो, बंका हेइथिबो गोड़ दुईटा छुआर। अरे छुआटा जदि जन्म होय तार गोड़ कोन सीधा थाए कि? बयस बढ़िला पर सीधा हुए ना नहीं, किंतु बंका गोड़ देबी जदि तुम गोटा गीत लगे देव से हलिबा आरंभ कर। सी हलिबाटा कौन यही बाहर कि से भितर हलिबाटा आरंभ होइछि। बुझुछ कि नहीं? तेणु आमर कर्तव्य होची माँ हिसाब से केमिति गढ़िबा संतान को। एक नंबर कथा, छुआ सामने केबे भी कहबो नाही
ଛୁଆଟା ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ କିଏ ହୁଏ? ଛୁଆର ଦେହ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ଛୁଆର ମନ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ? ବା କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ? ମନ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ମନ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଛୁଆର ଦେହକୁ ବାଡୁଛ ନା ମନକୁ ବାଡୁଛ? ଫର୍ମୁଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆରେ ଦେହ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନି, ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି, ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ମନକୁ ହେଲେ ବାଡ, ମନକୁ ଶାସନ କର। ତ ମନକୁ ଶାସନ ନ କରିକିରି ଦେହକୁ ଶାସନ କରୁଛ, କେମିତି ସେଟା ହବ? ଛୁଆର ମନକୁ କେମିତି ଶାସନ କରିବ? ସେ ମନକୁ କେମିତି ଶାସନ କରେ? ନିଜ ମା ମନର ତ ଶାସନ ହେଇନି, ନାଇଁ? ମା ତ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ, ବସିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖିବ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, କି କଥା ହବ ଗପୁଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ। କାମ ଚାଲିଥିବ। କେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ଦିଥର ଲୁଣ ପଡି ସାରିବଣି ତ କୋଉଦିନ ଯାଉ ଭାତଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିବ। ବାବା ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛ କି ମା ମାନେ? ଏ ଶାଶୁ ମାନେ ବି ହଁ କହିଲେଣି। କାନରେ ତ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କଣ। କେତେବେଳେ ଭାତଟା ଯାଉ ହେଇଯିବଣି, କେତେବେଳେ ଭଜାଟା କଞ୍ଚା ଥିବ, କେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ଦିଥର ଲୁଣ ପଡିବଣି, କେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ବି 4 ଥର ପଡି ସାରିଥିବ। ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ତ କାନରେ ମତେ ଖାଇ ଦେଇଛି ସିଏ, ଆଉ କଣ? ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଥିରୁ ଆମକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁକୁଳିବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଦିନର ଘଟଣା, ମା ଯେମିତି ହୁଏ ସନ୍ତାନ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। 2 ଭାଇ ହିରଣାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ 2 ଭାଇ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ। ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କଶ୍ୟପଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଦିତି। ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ବା ଅସୁର। ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବାମନ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ସେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ହିରଣାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେ କଥା 4ର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତି, ସାଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ 7ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସନ୍ତି, ହିରଣାକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ। ହିରଣାକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର ଭାଇ ଆସିଛି, କହିଲା ମୋର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯିଏ ବଧ କରିଛି, ମୁଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ତା ବଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସୁନା। ସୁନାକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ, ଟଙ୍କାକୁ, ଧନକୁ, ଜମିକୁ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଆପଣାର କରିବ, ସେ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଆଉ ହିରଣାକ୍ଷ, ଯାହାର ସବୁବେଳେ ହିରଣ୍ୟ ଉପରେ, ଧନ ବାଡି, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ରହିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ହିରଣାକ୍ଷ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିରଣାକ୍ଷ କହିଲା, ମୋ ଭାଇକୁ ଯିଏ ବଧ କରିଛି, ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୁଁ ତା ଭ୍ରାତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ନେବି। ତେବେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲା, କହିଲା ଭଗବାନ ନେଇଛନ୍ତି ତ, ହରି ନେଇଛନ୍ତି ତ, ହରିଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରଖେଇଦେବି ନାହିଁ, ହରିଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ କରିଦେବି ସଂସାର ଭିତରୁ। ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ତପ ଅର୍ଥେ ମିଳିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସଦୁ ଗରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବସି ପର୍ବତ ଗୁହା ମଧ୍ୟେ ତପସ୍ୟା କଲା ଯୋଗ ସାଧେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ମାମାନେ ଏତିକି ଜାଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ତମେ କେତେ ଲାଭ ପାଅ। ତାଳି ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛ। ତାଳି ମାରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ କ'ଣ ହୁଏ? ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଧିକା ଲାଭ, ବାବା ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କମ ଲାଭ। ଏକ ଯଦି ତାଳି ମାରିବ, ମନ ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଅନେକ ସଂଶୟ, ପାପ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଳି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବ। 1 ନମ୍ବର ଉପକାର। 2 ନମ୍ବର ଉପକାର ହେଲା, ତାଳି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ହୁଏ, ହାତର ଶରୀରରେ, ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିର ପ୍ରଶିରା ଅଛି। ଶିରାକୁ ଶିରା ବାଡ଼େଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା
ଅନେକ ରୋଗ ପଡ଼ିଯାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଖିର ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ, ଜୋରସୋରରେ ତାଳି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଲାଭ ନା କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର? 3 ନମ୍ବର, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇକିରି ପୁଣ୍ୟ ବି ହେଇଥାଏ। ତାଳି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ବି ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଲାଭ ନା କ୍ଷତି? 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜୋରସୋରରେ ତାଳି ମାରିଲେ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ। ଲାଭ ନା କ୍ଷତି? ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ମା ମାନଙ୍କର, ଏଠି ବାବା ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ବହୁଥର ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମା ମାନଙ୍କ ଲାଭ ହେଉଛି କାଚଟା ଝଣଝଣ ହେଇକରି ବାଜିବ, ତାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ଶଙ୍ଖାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶଙ୍ଖାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଆୟୁଷ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିରେ ବି ବଢ଼ିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରାନା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହୋଇବି ତ୍ରିଭୁବନେ ରାଜା, ସର୍ବେ କରିବେ ମତେ ପୂଜା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରାନା। ঊর্ধ্বে সে বেনি কর তোଳି, গগনে চাহিলা নিরোড়ি। রাধে গোবিন্দ 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 ବହୁତ ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମାମା ବାବା। କଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରାନା। ପଦଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମହି ଚାପି, ଦେହ ରହିଲା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରାନା। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବଳନ୍ଦ କର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆହୁରି একবার হরি হরি ବୋଲ। କହିବାକୁ ପଡିବ କି ମା ମାନେ ଭୁଲ ଓଡିଶା ଅଛି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି। ଉଚ୍ଚକୁ 2 ହାତ ତୋଳିଲା, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା, କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଠିଆ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚକୁ ହାତ ଟେକିକିରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକିରି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତିକିରେ ତାର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଭୋଜନ ପାନୀୟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୋଜନ ପାନୀୟ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୃକ୍ଷର ଚାରିପାଖରେ ଖରା ଦିନ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଖରା ଜଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଖରା ଚାଲିଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା। ନିଆଁ ଜଳୁଛି ହୁ ହୁ ହେଇକିରି। ନିଜର ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ସେଇଠି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ଏଭଳି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ନାକରୁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପଡୁଛି। ଏଭଳି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି। ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଅଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଆଉ ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଜୟ ହଂସାରୂଢ଼ ମୂଢ଼ ଜନ ଡାକ, ଦୃଢ଼େ ଶୃଣ ଶ୍ରୁତି ପଥରେ। ଜୟ ହଂସାରୂଢ଼ ମୂଢ଼ ଜନ ଡାକ, ଦୃଢ଼େ ଶୃଣ ଶ୍ରୁତି ପଥରେ। ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ପଡ଼ିଲ ଏ କଲି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଲୋକ ଭିତରେ। ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ପଡ଼ିଲ ଏ କଲି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଲୋକ ଭିତରେ।
ଜୟ ହଂସାରୂଢ଼ ମୂଢ଼ ଜନ ଡାକ ପରମେଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଚରାଚର ମୁହିଁକି ଅସୃଷ୍ଟି ଏକା ଅଟେ ତୋର ପରମେଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଚରାଚର ମୁହିଁକି ଅସୃଷ୍ଟି ଏକା ଅଟେ ତୋର ପକାଇ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦିଅବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଜନମିଛ ଜନହିତରେ ପକାଇ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦିଅବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଜନମିଛ ଜନହିତରେ ଜୟ ହଂସାରୂଢ଼ ମୂଢ଼ ଜନ ଡାକ ଦୃଢ଼େ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ପଥରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭିତରେ କହିଲେ ହେ ହଂସାରୂଢ଼ ମୋର ଡାକକୁ ଶ୍ରୁତି ପଥ ଦେଇକରି କାନ ଦେଇକରି ଦୟାକରି ତମେ ଶୁଣ ଟିକେ ଆଉ ସେ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତୁ ଯଦି ମାଗୁଛୁ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମୋତେ ମାଗେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଲା ସଂସାରରେ କିଏ ଅମର ହେଇକରି ଅଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କହିଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବିନି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଜୀବ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବ ବର୍ଗ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଜୀବ ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଜୀବ ଅନ୍ତଚ ହର୍ଷଇ ଜୀବ ଯିଏ ପଳେଇ ଯିବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବ ଯିଏ ରହିବ ସେ ହେଉଛି ଶବ ଶବ ଯିଏ ସେଇଠି ରହିବ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଯିଏ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବ ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜନ ଦେହ ବହି ଭାଗବତରେ ଏତେ ପ୍ରବୀଣ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବମ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଯିଏ ହବ ସେ ମରିବ ଧ୍ରୁବମ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ନ ତୁମ ଶୋଚିତୁ ମରହସି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ନା କ'ଣ ତୁ ଯେବେ ବର ଦେବୁ ମୋତେ ଶୁଣ କହିବି ଏକ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରାନା ତୁ ଯେବେ ବର ଦେବୁ ମୋତେ କହିବି ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରାନା ତୋର ସର୍ଜନା ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ରୂପ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଜୋର ତାଳି ଦେଇକିରି ତାଳି ଦେଲେ ଏତେ ଲାଭ ହୁଏ ପରା ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ ନ ମରିବି ଅଜରା ମର ହୋଇଥିବି ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବୋଲ 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 ଓଡ଼ିଶା ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା ଠାକୁରେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବର ଯାହା ମାଗୁଛି ମୋ କଥା କାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ନ ମରିବି ଜଳେ ସ୍ଥଳେ
দিবস কি রাত্র কালে ঘরে কি বাহারে মৃত্যু নহেব মোর প্রজ্বল অনলে দাহি লোহিরি বিরন্তি মোহি দেবতাঙ্ক হস্তে মুনু জীবি সংহার হরিহর হস্তে আবর হরিহর হস্তে আবর গগন পবনে নাশ লোহিব মোর হরিহর হস্তে আবর গগন পবনে নাশ লোহিব মোর ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିବିନି। ଆରେ ସଂସାରରେ ତ ମରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ତୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼ିବୁ ସେ କଥାଟି କହ ମୁଁ କହିଦେବି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ବର ଦେଲେ ନା କ'ଣ ନା ନ ମରିବି। ମରିବି ନାହିଁ କୋଉଥିରେ? ଜଳରେ ମରିବିନି, ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ନ ମରିବି ଜଳ ସ୍ଥଳେ, ଦିବସରେ ମରିବି ନାହିଁ, ରାତ୍ରରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଦିବସରେ ମରିବିନି କି ରାତ୍ରରେ ମରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଅନଳରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ମୋତେ ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଳ ବି ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନା। ଆଉ କ'ଣ? ଖଡ଼ଗ ଖଣ୍ଡା ଗଦା ଘାତେ ନ ମରିବି କଦାଚିତେ, ଶକ୍ତି ରୂପା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଖର୍ପର, କୋଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡରେ ଜୀବ କେବେ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବ, ଏହି ଦୟା ଥାଉ ତବ ଦାସ ଉପରେ, ଚାରି ଯୁଗେ ରହି ବଜସ, ଚାରି ଯୁଗେ ରହି ବଜସ, ସଦା ସେବୁ ଥିବେ ବିଶ୍ୱ ଜୟୀ ରାକ୍ଷସ, ସଦା ସଦା ଥାଉ ଏ ଯଶ, ଚାରି ଯୁଗେ ରହୁ ଏ ଯଶ। ଭଗବାନ ଏତିକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡାରେ ମରିବିନି, ଖର୍ପରେ ମରିବିନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, କୌଣସି ଜୀବମାନଙ୍କର ଦଂଶନରେ ମରିବିନି, କେଉଁଥିରେ ଏହିସବୁରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘରେ ଦେଖିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟୀ ହେଇଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ନା କ'ଣ ନା ଆଜି ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଶୀତ ହେଉଛି, ଟିକେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ନା ମଣିଷ କହିଲେ? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖେ ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖେ ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। ଆମେମାନେ ସେମିତି କି? କହିବିନି, କଷ୍ଟ ହବ। କହିଲେ ତ କଷ୍ଟ ହବ ନା କହିବି? କହିବି। ରାବଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, କୁବେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ହାତ ମୁଠାରେ। ଆମେ ପବନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛେ କି ନାହିଁ? ରଖିଛେ କି ନା ହାତ ମୁଠାରେ? ଆରେ ଦେଖୁଛ ଟି କ'ଣ ଏଇଟା ଲାଗିଛି? ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ତ? ପବନ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏଇନା ଚାହିଁଲେ ସୁଇଟା ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ ହବ। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢେଇବି, ଏବେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପିଡ୍ କମେଇବି, ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ଘରେ ଅଧିକ ଗରମ ହଉଛି, ଧନ ରତ୍ନ ଟିକେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେ କୁଲର ଲଗା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲେ ବଡ଼ପାଟେ କହୁନ, ତମେ ନିଜ କଥା ନିଜେ କୁହ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପବନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛେ କି ନାହିଁ? ଗରମ ପବନକୁ କାଟିକିରି ସେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ? ଆମ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ପାଣି ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅତୀତରେ ତ ମା ମାନେ ମୋର ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ତାପରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଥିଲେ।
तापर गोटे समय आसला नलकूप मारिक सी भी उठीगला एबे मार स्विच टांकी के पानी उठिला टैप खोल हाथ मुठार अच्छी ना नहीं जल देवता मोर अच्छी ना नहीं बा अग्नि देवता आग काड़े कुटारे कोठी निआ आनिब कहा घर निआ आनिब गोटे दिएसिल जलिले से गाँ सारा निआ होतिला एबे मारिला लाइटर जलिला गैस नुहे हाथ मुठार अग्नि की रखी कि नहीं हाँ कि नहीं कह बा रखीच तो हाँ ताहले इंद्र चंद्र वरुण कुबेर सब जाक वर्षा होनी जे बालियापाड़े पाखे क्षेपणास्त्र गोटे पकई दे सागे सागे वर्षा हो कृत्रिम वर्षा हो कि नहीं जो माने देवता मान को निज हाथ मुठा रखी था से असुर ताने आपण मैंने असुर कि ना असुर नुहे कारण आपण मैंने भगवान को भजन करुँच भगवान को सहित शत्रुता आपणकर ना मित्रता अच्छी जो मित्रता अच्छी ता संपत्ति की आपण व्यवहार करुँच आपण से करुणा कर कृपा कर दया कर दया करके से सब आपन को देइचंती तेणु आपण माने असुर नहंती कारण तांकर सहित संपर्क रखिचंती जदि विरोध करिथांता निज ऑर्डरली रखिथांता देवता को भजन करि नथांता देवता को कार्यक्रम बंद करबा को चेष्टा करिथांता जानिबो से होची असुर ए सब व्यवहार करले बुझी होची तेणु हिरण्यकशिपु वर मागी नेला मोर मृत्यु हबो नाही आर पाखरे कहला करबी कोन मरिबिनी तो करी कौन ना समग्र देश को समग्र देवता मंडली को निज हाथ मुठारे अख्तियार भितर रखिदे हिरण्यकशिपु आर पाखरे हिरण्यकशिपुर पत्नी ना हूँ कयाधु कयाधु सहित जो बहुत हिरण्यकशिपुर से ही समय तार गोटे संतान जन्म हो जार ना हूँ प्रहलाद जो छुआटे बड़ हुए माँ मानकर बाबा मानकर सब गोटे बड़ चिंता थाए कौटी पढ़ेबी कौन पढ़ेबी नहीं जदि पैसा पत्र थी तो आउ एठी पढ़ेबा को सुविधा नहीं कोठी पढ़ेबी बालेश्वर पठेबी नहेले भुवनेश्वर कटक आ कौन नहीं पाठ पढ़ा को पठेब माँ मैंने छुआटा आप पाठ पढ़ी तो हाँ आम आजिकल एमती पाठ पढ़ेले पिला पिलाटा आमर सब है कि मनीष हो पाठ पढ़ला पर छुआटा मनीष हो अरे माँ माने बाबा माने आपण को छुआ मनीष तो मनीष जिते बेले पिला मान को पाठ पढ़ाती माँ बापा माने कहते मो छुआटा को मनीष करी तामाने से मनीष करके जन्म करना अरे कहती कौन मो छुआटा को मनीष करी अरुण बाबू या ना हाँ मो छुआटा कौन करी ना मनीष करी मनीष होकर जन्म है कुकुर कौन कुकुर छुआ कौन के कुकुर कौन भावुथ मो छुआ को कुकुर करी बोली बाघ कौन भावुथ मो छुआ को बाघ करी बोली हाथी कौन भावुथ मो छुआ को हाथी करी बोली मांकड़ कौन भावुथ मो छुआटा को मांकड़ करी बोली बिराड़ी कौन भावुथ मो छुआटा को बिराड़ी करी भालू कौन भावुथ मो छुआटा को भालू करी बोली भावुनी ना किंतु मनीष भावुची मो छुआटा को मनीष करी कारण सी जहाटा हेची मनीष शरीर नहीं आसी किंतु मनीष हेनी ईश्वर समस्त को मनीष शरीर देकर जन्म देते आम मानक किंतु मनीषत्व मनीष पणिया ह्यूमानिटी मोरालिटी आमको अर्जन करने को पड़े आमको तैयारी करने को पड़े आमको साधन करने को पड़े जदि सही बाट दे सही पथ दे आम न जाइचे बुझी नियंतु आम मनीष शरीर रे थिबा गोटे गोटे अमनीष कुकुर अकुकुर होनी बाघ अबाघ होनी हाथी अहाथी होनी सिंह असिंह होनी साप असाप होनी कुंभीर अकुंभीर होनी कुकुर अकुकुर होनी बिराड़ी अबिराड़ी होनी काऊ अकाऊ होनी कोइली अकोइली होनी मनीष बड़ पाटी कहीं होची कौन अभाव अच्छी ता भितर तुलसीदास महाराज बड़ सुंदर कहली जो जिनसटा थिले मनीष शरीर रे मनीष पणिया जाग्रत हो उठे से जिनसटा आम बहुत दूर को चली जाइए तुलसीदास जी कहले बिनु सतसंग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभन सोई बोलो। राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की विवेक जदि कोठी दुकान रे मिली थांता ताले सब जाक भल मनुष्य सृष्टि हेई थांते आजिकल गाँव रे एते मदुआ सृष्टि हेई न थांते आम अंचल आम सरकार कहिले जदि उत्तर प्रदेश सरकार ताकर मद उच्छेद कर दे पारुछंती किंतु आम सरकार मद उच्छेद कर परिबे नाही कारण मदुआ माने भोट देबे दीदी के भोट देबा माने की हबो मदुआ गुडा को भोट देबे किंतु हमर भोट दरकार देश भल रहू एक कथा आमर आवश्यकता नाही मदरू आमर राजस्व आसीबो सेथिपई आमे मद को गुरुत्व देबा धन्य से मूर्ख सरकार धन्य आमे जनता मद तो पी देले भोट तो गदेई देले कोन ने ये हाल कहले की अवस्था कहले ना जदि विवेक मनुष्यर कोठी गोटे दुकान रे मिली थांता हुए तो ताको आनिक पिंधि दे थांता औषध टे खाई दे थांता किंतु से सुविधा दिया जाए नाही फोन सब कहे ना बड़ फोन कहे ना आपन को से सुविधा दिया जाए नहीं दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विथ यू हमको से सुजोग दिया जाए नहीं ताले मिलिबो कोठू ठाकुर अभिराम परमहंस जी कहते कहले कोई लीलो सतसंग शांतिर कारण आ तुलसीदास महाराज जी कहले विवेक जागृत हब तो सतसंग न हेले विवेक आदौ जागृत हब नाही आमे प्रथम दिन जो कथा आलोचना करथिले विवेक मनुष्य कोथुर हब गोटा ऑपेरा आपण यात्रा करिवे ऑपेरा करिवे पाला इत्यादि करिवे कॉमेडी सुनिवे जहा जहा सुनिवे सेथिरे मानसिक प्रभाव कोन हब आ सतसंग करिवे सेथिरे मानसिक प्रभाव कोन हब आपण चिंता करंतु विचार करंतु बुद्धि कोठिरे भल हब पवित्र हब सतसंग रो गला परे बुद्धिटा पवित्र हेथिबो ना ब्रेक डांस देखि गला परे बुद्धिटा पवित्र हेथिबो आमे कोन काहा को गुरुत्व दउची ऑपेरा पाए बेसी पैसा भारीबा ना सत्संग पे चांदा बेसी भारी कम चाला कि आम लोक कौन कम चाला कि पोतीब तमें बिछुआती गछ कह तुलसी तोड़ी मूर्ख गुड़ा गोटे मलनी तमें माने मत कत आपण गाड़ी देवे अरे पोतीब बिछुआती मंजी कह मु तुलसी तोड़ी कौटी हम कथा हम अरे तुलसी गछ लगेब पानी दब केते केते काम कला परे बासना पत्रटी पाइब आ बिना जत्न रे जहा उठे ता होची बिछुआती जत्न रे जहा उठे ता होची तुलसी जहाँ आम सकाशे अत्यंत उपकारी होता है तेणु जीवन में तुलसी गछ लगेगा अर्थात भल कामटे करवा भल संस्कारटे सृष्टि करने सकाशे जो योजना करा जाए ताहा होची सतसंग से तुलसीदास कहले बिनु सतसंग विवेक न होई विवेक सतसंग बिना जागृत हो पार नाही आर पाखरे हिरण्यकशिपु जेतेबेले तपस्या सिद्धि लाभ करिछि प्रहलाद जन्म होती प्रहलाद को शिक्षा देवा सकाशे योजना कला कहले मुझे चारिटा प्रकार शिक्षा देवी आम संस्कृति आम परंपरा रे चारिटा वर्ग बोली कहा जाए चतुर्वर्ग बोली कहा जाए एक धर्म दुई अर्थ तीन काम चारि होची मुख्य धर्म अर्थ काम मुख्य ये चारिटा को आधार करी आम समग्र जीवन परिचालित होता है आम जीवन में समस्त गोटे धर्मर आवश्यकता अच्छी धर्म पथरे परिचालित होबार आवश्यकता अच्छी आम जीवन में संपत्ति होची धर्म आम जीवन में धन होची धर्म जो धर्म को लेकिन आम आग को बढ़ी पारिबा धर्मर बल जदि थाए मनुष्य विपद थिले मध्य उद्धार हो जाए कहते धर्म बल थिला बोली लोकटा बंचीगला नहेले
जो भाया धक्का ହେଇଛି जो भाया विपद थिला तापर से कोन बंची थांता एते बड़ रोगरु से कोन उद्धार पाई थांता केवल धर्म बल थिला धर्म हमको बल दे थाए द्वितीय होची अर्थ अर्थ माने टंका पैसा धन ए सब आवश्यकता अछि त माने भाबी माने जे टंका पैसा आवश्यकता नाही बोली टंका पैसा आवश्यकता अछि व्यवहार करिवो केमिति तुलसीदास बड़ सुंदर हरि कहले चतुर्वर्ग कथा तो भारी महत्वपूर्ण आम जीवन सकाशे धन्य शोधन प्रथम गति जाके धनर गति केतेटा प्रथम गति होची धन मनुष्य को उद्धार आड़ को नहीं जाए धन मनुष्य को धन प्रदान करि थाए भागवत कहले धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि बाबा समस्त गाइबे धन अर्जन धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन अर्जन धर्म करी बस धन अर्जन धर्म करी धर्म बाटरे धन को अर्जन करिव आ कौन करिव ना सही जो धन हैला सही धन रे ईश्वर प्राप्ति होंती भगवान प्राप्ति होंती से धन केमिति खर्च करिव ना धन आय करिव केमिति व्यय करिव केमिति आम शास्त्र भागवत महापुराण एकादश स्कंध तो विस्तृत भाव वर्णना करछन केमिति धन रोजगार करिव केमिति व्यय करिव भागवत रे अछि दुखी संचित जेते धन जदि जानिछन्ति कहिदेबे टिके तेनु हे सुखे प्रयोजन वैष्णव भाई माने अछन्ति ठाकुर अभिनव प्रभु भक्त अछन्ति भागवत सहित अभ्यस्त अछन्ति से माने प्रथम कथा हैला धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि द्वितीय कथा कोन दुखे संचित ध्यान देबे दुखरे संचय करिथिब धन दुखे संचित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन ठीक लगुच कथा भाविले वैष्णव बाबू कथाटा भल लगुच दुखे संचित जेते धन बुझ टिके दुख करिकरी जो धन संचय करिथिबो कष्ट करिकरी जो धन संचय करिथिबो ता माने या ना नहीं दुखरे कष्टरे जो धन संचय करिथिबो से तम सुखर कारण हबो नाही से नुहे सुखे प्रयोजन प्रयोजन माने आवश्यकता से सुखरे आसीबनी कामरे आसीबनी बुझी परछ ना नहीं या ना नहीं दुखे संचित जेते धन दुखरे कष्ट दुख माध्यमरे कष्ट माध्यमरे जो धन संचय करिथिबो से धन तम सुखर कारण हबो नाही आउ कोन आराम रे धन अर्जन करिवि आराम रे धन अर्जन कला वाला कोन करछन्ति कहले बस आईआईटी इंजीनियर हे जिवि बस बसिले फोन कॉल कले तम फोन अकाउंट सब फांका कर देबे एसी भितर बसिक धन रोजगार कले कोटी कोटी टंकार मालिक होई गले आ सेई धन अन्य सेई धन को आनी करी अन्य आखिर लुह देकरी धन आनीबी से धन को मो सुखर कारण हबो जदि दुखरे दुख दुख कष्ट माध्यम धन संचय करी से धन सुखर कारण हबनी आउ ताले खराब काम करी धन आनले कोन मते प्राप्य हब ना तार अर्थ ताहा नुहे भागवत तो एति गोटे गोटे गंठी हो कोन धर्म पर अर्थटा केमिति हवा दरकार चतुर्वर्ग भितर द्वितीय वर्ग जो होचे अर्थ अन्य को कष्ट देकरी जो धन पाइबो मु सरकारी चाकरी करिछि मोर काम हला दस्तखत टे करदेले ताकू इंदिरा आवास मिल जिवो ताकू इलेक्ट्रिक बिल मिल जिवो तार जहा जहा सब बिल हेकि मिल जिवो मु दस्तखत कले मिलिबो मु दरमा पाउछि किंतु दरमा पाइला परे मध्य मोर मन पुरु नाही तापर कोन करूछि कीड़ा पते दउछि तम गार गोटा लोक ब्लॉक को जीवो थरे जीवो दिथर जीवो पांच थर जीवो वीडियो सिग्नेचर कर नथिबे मजूरी लागुछि जेते थर जीवो सेते थर तार मजूरी बंद 300 टका कि 500 टका बंद हबो से जदि 5 थर जाउछि 2500 टका लॉस करूछि दिन बंद होउछि मजूरी बंद होउछि तार तेणु बाध्य होई के गोटे कहि दो पियन कहि तू कोन करूछु 500 टका से वीडियो महासंघ को दे दोनु
ବାସ୍ 500 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯିଏ ଦେଇଥିବେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ। ଖୁସି ହେବ ନା ଦୁଃଖ ହେବ? ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବଟି, 5 ଥର ଯାଇକି ତାର 2500 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଛି, ପୁଣି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ଦେଉଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା, ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଧନ ତମେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ, ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ, ସୁଖରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ହେଲା ଧନ, ଧର୍ମ, ଦୁଇ ହେଲା ଅର୍ଥ, ତିନି ହେଉଛି କାମ। କାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେବ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ସକାଶେ ପତିପତ୍ନୀର ମିଳନକୁ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ମଣିଷକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ 2ଟା ପାଠ ପଢ଼େଇବ, 2ଟା ପାଠ ଛାଡ଼ିବ। 2ଟା ପାଠ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ପଢ଼େଇବ କାହାକୁ ନା ଅର୍ଥ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, କେମିତି ବାହାସାଦୀ ହେଇକି ସଂସାର କରିବ ସେ 2ଟା ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ଅସୁର କୂଳେ ପୁରୋହିତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ଭୃଗୁ ସୁତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବେନି ଭାଇ, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ନାମ ଦୁଇ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଲେ, ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଢାଇଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କହିଲେ ପାଠ କେମିତି କରିବ ନା ତମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ। ଭୃଗୁ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 2ଟା ପୁତ୍ର ହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଅମର୍କ। କହିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ତମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ କାହାକୁ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଆଉ ବେଶୀ କହିବେନି, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସମୟ ବି ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଗ କେଜି ନା କ'ଣ କହୁନା କ'ଣ, ହଁ ସେ ଯେଉଁ ୟୁକେଜି, ଏଲକେଜି, ତାପରେ 2 କେଜି, 5 କେଜି, 10 କେଜି, 12 କେଜି, କେତେ କେତେ କେଜି ଯାକେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ପାଠର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ କୁହ ବାଜି ସବୁ ପଢୁଥିବେ ସବୁ। ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, କହିଲେ ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ପାଠଟା? ABCD ପାଠ। ବଢିଆ କଥା, ସେ ଯାହା ଜାଣି ସତ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ଛଳନା করে ଛୁଆଟି? ABCD ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବ। A for B for C for D for E for। କେତେ ପାଠ, କମ ପାଠ। এই পাঠ টিকে বদলে দেলে A for F হব। F মানে মাଙ୍କଡ଼, F মানে ମାଙ୍କଡ଼, ମଙ୍କି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, F ମାନେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। F। B for ବ୍ୟାଟ୍, ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବାଦୁଡ଼ି। C for କ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବିରାଡ଼ି। D for ଡଗ୍, ଡଗ୍ ମାନେ E for ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ F for ଫିସ୍, ଫିସ୍ ମାନେ G for ଗୋଟ୍, ଗୋଟ୍ ମାନେ ଏସବୁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ମଣିଷ ଦେବତା କିଏ ଅଛି? ପଶୁ ତ। ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜେଡ୍ ଫର୍ ଜିରାଫ କୁହ, ଜେବ୍ରା କୁହ। ଜିରାଫ କୁହ, ଜେବ୍ରା। ପଶୁ ତ। ଯୋଉ ପାଠଟା ପଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପଶୁଠାରେ ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ହବ କହିଲ ମା? ପଶୁ ତ। ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ? ଖଡ଼ି ଧରିବ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଖଡ଼ି ଧରିକି ଲେଖିବ, 3ଟା ପିଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇବ। ବ୍ରହ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ତୃତୀୟ ହେଲା, ଇଏ ପାଠ ହବ। ଯଦି ABCD ପଢୁଛ ପଢ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। A ଫର୍ ଅର୍ଜୁନ କୁହ, B ଫର୍ ଭଗବାନ କୁହ, C ଫର୍ ଚକ୍ରଧର କୁହ, D
ଡି ଫର ଦାମୋଦର କୁହ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ପାଠ ତ ପଢ ନା ଏ ପାଠ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋ ଛୁଆ ପଢିବ ବା ନା କୋଉଟା ମିଡିୟମରେ ପଢିବ କଣ କମ ପାଠ ସିଏ ମିଡିୟମରେ ପଢିବ ପରିଣତି କଣ ହବ ନା ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ପଢିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଘର ଭଡା ନେଇକି ଏଠି ରହିପାରିବିନି ବାହାରେ ରହିବି ଗାଁରେ ଥିବ 10 କିଲୋମିଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଥିବ ଯାଇକି ସହରରେ ଛୁଆଟା ପଢିବ ନା ଛୁଆଟାକୁ ମଣିଷ କରିବା ହତଭାଗା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ବାପା ମାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ পিতা মাতা ঠারু বড় দেবতাকে স্বর্গরাই যে নাহি তাঙ্করি আশিষ সাহা একাশী না তাঙ্করি আশিষ বিপদু তরিবা পাই বিপদু তরিবা পাই বিপদু তরিবা পাই अपने अपने पिता माता की अरे बापा माँ ठारू बड़ देवता किए अच्छी तमे एमिति पाठ पढ़ाओ पिलांकु जो पिला बापा माँ को देवता बोली विचार करिवो एमिति पाठ पढ़ाओ ना जोठी बापा माँ को से शत्रु बोली विचार करिवो ये पाठ पढ़ी किसी लाभ नाही आम मानकर समय आगु जो जो माँ माने अछंती आपण मानकर समय एमिति आसुची जेमिति गायटीए वृद्ध हो गले ताकू नेकरी गोशाला रे छाडी दउछ बा पठाण फुकी दउछ सेमिति आपण माने जहा कोठा तयारी करछन घर तयारी करछन जमीबाड़ी जहा भी तयारी करछन सावधान थांतु मन रखंतु से जमीबाड़ी आपणकर हेई रहइबो नै आपणक सामना रे आपणक आखिया करे से सब कुआडे उभे जीव से आपण जहा को अति आपणार भाबी चिंता करी करी जो पिला मानको बढ़ौचंती सेही पिला माने आपण मानको नेकरी जराश्रम रे छाडी के आसीबे बुढ़ा बुढ़ी जीवन रे काम रे नुए ताको जराश्रम रे छाडी दियो मो पिला मो छुआ को नेकरी मु आनंद रे रहिबी ए स्थिति चाहुचंती जदि चाहुचंती ताले पाठ पढ़ांतु छुआ को सत्संग को आनंतु नाही जदि न चाहुचंती अंतत पिला भितर भल संस्कार सकाशे सत्संग टिके दबार चेष्टा करंतु हिरण्यकशिपु जेतेबेले नेकरी पढ़ेछि पिला माननकु प्रहलाद को पढ़ेछि प्रहलाद पढ़िछन जेतेबेले बड़ सुंदर भावरे कहिसंती शुक्राचार्यंकर संतान दी जन कहले कहले इठी काम करी इठी पढ़ना कोन वर्तुळ करिण लेख तिनि गोटी ठ एमानंक नाम किस फेड़ी करी कह बड़ सुंदर भाव प्रहलाद को पचारे कहउछंती संढा एवं अमरका कहले वर्तुळ करिण लेख तिनि गोटी ठ कहले गोल करी तीनटा ठ लेखे प्रहलाद पचारले एमानंक नाम किस फेड़ी करी कह एमानक नाम किस मते कहिदे मते बतई दियो एमानक नाम कोन बड़ सुंदर भाव गुरु कहउचंती आद्य ब्रह्मा मध्ये विष्णु शेषे महेश्वर आद्य ब्रह्मा मध्ये विष्णु शेषे सदाशिव प्रहलाद पचारे ए तीनिक मध्ये श्रेष्ठ अछंती के देव ए तीनिक मध्ये श्रेष्ठ अछंती के देव प्रहलाद पचारे गुरु कहले तीनटा ठ लेखे गोल करी ना लिखिदेवी जे ये कौन आंक ना कौन तीनटा ठ ये कि ना नाही एमानक ना कहंतु गुरु कहले यांक ना होचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना ये जदि तीन जण हेले एमानक भितर श्रेष्ठ किए मते कहि दियो काम कोन कहि दियो हिरण्यकशिपुंकर संतान अर्थात प्रहलाद को बड़ सुंदर भाव गुरुजी बुझौचंती संढा अमरक कहले ब्रह्मा होचंती किए ना सृष्टिकर्ता विष्णु होचंती पालनकर्ता शिव होचंती संहारकर्ता ना सृष्टिकर्ता माने कोन ना समग्र जगत को जे सृष्टि करछंती ना गछ को जे सृष्टि करछंती ना सेही लता को जे सृष्टि करछंती ना सेही पर्वत को जे सृष्टि करछंती ना सेही ए बाघ को जे सृष्टि करछंती ना सेही ए हरिण को जे सृष्टि करछंती ना सेही मते जे सृष्टि करछंती ना सेही मो बापा को जे सृष्टि करछंती ना सेही सृष्टिकर्ता तुमको जे सृष्टि करछंती ना सेही सृष्टिकर्ता ना अच्छा से सृष्टिकर्ता समस्त को सृष्टि करछंती ना हां परा ना द्वितीय जे ना से विष्णु ताकर काम कोन ना लालन पालन करंती ना लालन पालन माने
ନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକରି ଥାଏ। ନାଇଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଏଇନା ସିନା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ରୁଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କୁରକୁରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି? ମଣିଷ ତ ସବୁଠାରୁ ନିଃସହାୟ ଜୀବ। କାନ୍ଦିଲା ମାନେ, ଭୋକ ହେଲା ମାନେ ମା ନେଇ ଆସେ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ଖାଇବାକୁ ଖୋଜି ନଥାଏ, ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି? ସେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନା ଶିବଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା କୁଗୁଣ ସବୁକୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଥର ମିଶାଣ ଫେରାଣ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ମୋର ପାଠ ସରିଗଲା। ଯଦି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ମୁଫତରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଯଦି କୁଗୁଣର ବିନାଶ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେ ତ ବହୁତ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲମ୍ବା।